Kulumka jotono lam shogo chumiti bini salsa jorani koktwma. Hingke sing saimano je sing salsa jorani koktwma salsa tam patimung patika abono tei sing salayo hingke ang tuwi faike oporna debrma tini salsa tam koktwma angkha. Hingke faide tabuk salsa jorani koktwma ni puila koktwma no nainelen. Faide hingke sing nailene tini ni puila koktwma no. Corona vaccine rijang mani yagulo no sing blood एबा सिनि hemoglobin no test khlainane nango sini sakham kaham de tong hamia abono naina nango abono ti no TTADC o tini nukjakha je TTADC ni CM EM rok borong ni blood hemoglobin no test khlaika hingke sing tabuk nainele je TTADC ni CM tamo saka Medeni bisingti di prasa am chani jo to lukurno kobokna ni musugu vaccine namani yagulo chini immunity busu power bareka chini antibody busu increase kha abosung saimane nangu tini ang nijebu tei chini oro joto EM tongnai MDC tongnai joto no tini antibody test khlaijaka 7 दिन बिसिं रिपोर्ट मानाय जों वैक्सीन नाजाखा हिंके लुकुराव गोबांमा कनफ्यूजन फायो वैक्सीन नाजाकमानि यागुलो थैयै थाङो बोसाक हामिया बोसाक साख्रु अदरे जे कक सालायमानि रग रमि चलै तंमानि रग अब जों प्रूफ मावै मामानि यागुलो जों सायमाना नांगो जे जों बोसोक कोरोना भाइरास बाय फाइट खायमा जोंनि इम्युनिटी पावर बोसोक बारायखा अब सिनानि बागै vaccine najakmani yagulo nirok bhaino joto chini di prasarokbo antibody test khaijak baidi tini chung khaijakha nirok nugnai chini kherangbar hospital ni staff rok phaiwi chini oro joto MDC EM tei chini staff rok no phaiwi antibody test khaipaikha khaimani yagulo chung saimanai bwskango chini bwsui increase kha hani bangwi nirok takiri baidi joto ti prasam chaini lukurokno koinani musugo chini sak ham kaham Hadi hingke dekesha koktwma ni bwkhago thanglayan. Social media tabo sing jotono social media bai kerengjak. Haibano sing social media o tamo nugui tong kaham samung ni slai hamia samung no bisi nugui tongo. Abo haino kaisa patimung nukjakha dolai hangkoro. Kaisa bukhuk tei takhuk hamjak lai kaijak laimani. But kaijak laimani yagulo tamungkha takhuk ab bukhuk no khibi thangka. Hingke ab bukhuk tabu belaino jengjalo. Hingke haibano takhuk bono khibi thangmani yagulo phanase bini hamia mangpili no social media o share khlaioi bini respect no tolao khiklai tongo. Hingke bukhuk tabu tamo wanchugui tongkhana naidi. Bwsuk sak dukhu nangjagui tongkhana naidi. Hingke bukhuk belaino jengjalo soimaya angoi bo FIR bo khlaika. Hingke sing nainele no tabuk bukhuk Joshua Rani riyang tamo saka. Tini tambogoro phagamna. Ang tini aro mono ghat mono PSO khaiman hingkai haise FIR kaisa khlaina ni hinkai. Tom tu ek nai fer. Amokhe ang age ani busai no Bido Kumar riyang boni address khai Damchora village Damchora Vishnu Choran Para हमने पारानि बुमंग दागनाम बुमंग के काथुआ बुंजाबो आरोने हमबो बुखानि बुमंग के बिदर कुमारनि बुखानि बुमंग के ब्रिगोराम रिया बबाय आं सेमानो हामजाक लायै आं बबाय कायजाखा माने बद सेमाने tam hana June mas ni 24 tarikh bobai ang nogne khare bobai kaijak khata bobai na bonon nawi ang songsa kleka kai khlaimani pore tin 4 mas bobai kaham na tongkha 27 mas te bobai kaham na tongkha amon pore bonogo thangai tai phailia engkai khaya oi tai khna ka bo jater jada no mobile ro audio joto tamo jani hin ta no hamya kokro sawo amai phone khai kan ke na ano war le na ni mang sawo engke ang bo bai phone khlai pha no engke ang apuro ani engke July mas ni semino ani mane ang pregnant no thangkata engke olokhai ta mongkha bono sa ge bo kaija gyahini bo hi gusa kari hyang bono bo saimaya engkai bo ano khogoi se be ni bihi gusa ganang hingpano bo
ano saya ta ang sai maya bono bosa gonang hene bo sikla kai jaga ko hene se ano na phaimani ओंखाय अलखै सामा खाबानि बि बिसा गोनां ओंखाय बबाय माने जखन आं बबाय हामजागलाय दं फुरबो ब आनि खानिया रां 50,000 केस नगद नामानि ओंखाय ताइ दामि मबाइल थाइसा 10,000 दामनि मबाइल ब थाइसा आं बनो पाइ मारुता ओंखाय आम पाइ मारु माने सामाजिक बिचारो आं अब मबाइल राव दाबि खायगांगाय मबाइल काइसा आं फेराव बिमानखा ओंखाय आमन पखाय बनगो थामानि परे अगो ताई आम हाइके बेसी काग्रक सावंगा नि फेसबुक रो कत की हैंग थयो आइ नि फेसबुक ओंखाय नाकुति ब्रु माफुइ ब्रु जानसिरानि रियां जेरानि मलसय आमनो बनि जीमेल ओंखाय ताई बनि नाम्बार रावनो कानेक्शन खायै आनि फटो रावनो जे जरायनो आं दुदो जारमानि राव आमो हाइ फटो रावनो ब पोस्ट खाइ दंता आं गइता आनि फेसबुक न ब हैक खाइना जा किन्तु आङा फेसबुक रावनो कुनो पासवर्ड खनो सिया आनि नाम्बार जे कानेक्शन फेसबुक खुलकरो आगे खुलकरो जे कानेक्शन खाइ मानि आ नाम्बार ब डिलीट खाइ पायो बनि नाम्बार न से ब दावै ब युज खाइ थांखाता आन बागै आं साइमाया माने आं हाबना ब हाबै माया आबो फेसबुक नां युज खाइ मालिया आबो 3-4 ता जे फेसबुक तो मानि ओंखाय आमनो ब युज खायो म हाइके जातेर जात कम बयनो कमेन्ट खायो आनि फटो राव बिसि के सारगो बिसि के काउक सोयो जे पोस्ट खायो आं आम हाया फना आनि सेक्सी फटो राव नायनानि हिंखाय नों इनबॉक्स अफ हाइदि राव हिनि बयनो सावै माने फेसबुक राव सोयो पोस्ट खायो अम हाइता ओंखाय ताबुक थानाव फाय कने तम माखा बरन थाने सास थानाव फायो आं ताबो बरन थाने मिनको बिसास माखा जे बरस नायानो हने नायनाय हिनि बर एफआईआर जमाना रखा निनिखाय तम सानमुं तामने नि ताबुक दाबि तामने नि आनि सानमुं हंखाय बनो जे बनो एरेस्ट खायो पुलिस एरेस्ट खायो बनो जेखा बनो कठोर शास्ति रेना नंथौ ओंखाय ताइ तामन बागै आं ब अमाहायके कठोर शास्ति सान हंखाय बबाय आं हामजागलाय खानानै खा गिदि आनि ताबुक जराय 2021 मार्चनि 28 तारिखआव आनि डेलिभारि या सानि सेकांग जानुवारि 3 तारिखनिसिम आनि नगनि खारि खामानि ब बिन बुंखाय दम बिद कुमार रियां हिंके जों बुखुक जशोदा रानी रियांनि खुक्ति खाना लाइका हिंके ताकुते बुखुक संसों कुनु ब्रेकअप मान परे लगे संबा कागले मान परे हामिया मांगप्लेनो जों भाइरल खाइ ताम मानबा आमो चामा लामा देखलाया हिंके आबोनो जों केबुनि हामिया मांगप्लेनो जों हाइके रिमानि बेलाइनो सायकलायो ते कैसे बुखुंनि लामाओ जों बुसु हाइके बसाओ आबो हायंग मानि बेलाइनो साया फायदि हिंगे जों ते कैसे कोक्तमानि बखागो थांलायानो थांनाय बिसिदक निसिमि नुखाजे जों साखाम बेदेगो नार्स रंनो तलां जायगाङै दंमानि फातार हास्तेओ ब गोबां मा सिनि सिख्ला सिख्लि रक नार्स खलाय फालायजाक किन्तु बरक ताबो ब सेबकनि लामा मानियाखौ आबोनो तैनो 5,000 सिख्ला सिख्लि नार्स खाइ फाइजाक रक बरक डेपुटेशन रिखा जे बरक न सेबगो तलांना नांनाय हनै हिंगे जों नायलायानो आ सिख्ला सिख्लि रक ताम साका तिनी नरक तामनि बागै कुथुम लाखिया सुंतो अनेक बालो खा सुं ट्रेनिंग नार्स ट्रेनिंग कोर्स खाइ फैमानि मावनि बागै ओंखाय नरकनि ताबुक नायमानिला तामो नं डिमान्ड सिनि डिमान्ड सुंनो दादि खाइ जब साकनानि नंखौ सिनि गभर्नमेन्ट दावाम थानि सुनाय ता नरक बुसकांनि सालो नरक जदि गभर्नमेन्ट नंग जब क्लाय नर ताम बुसु जरै ताम खायनाय सुंनो जब माने सुंतो नायो सुंनो जब सारो फैले बा सारो यागा तो कासे सुंनो साइरदि अब सुंखनाना मुजुंता सुंगा सुले सुं तंखा हा जबले सुं जा अनेक जन प्रब्लेम दं तो आंनि बागै सुंनाय ता कुनो कासे माना दामाया कासे साकले सुंबोला ना सुंगा तिङै दंला आंनि बागै नरक कि त्रिपुरा नरक ट्रेनिंग खायजाक ना नरक बायरे जोनो रोंसोरनि फायनाय राव सुं बायरे ट्रेनिंग खायो त्रिपुरा ट्रेनिं खायजा पतो बराव गोबां नरक ताबो आरो कुथुम लायमोन परे नरक बर जागा थांनाय सुंबो दा कुथुमनि परे सुं हेड अफिसाव थानाय डाइरेक्टर अफिस थानाय नि मुंखा और कयजन हाइरक
বরফ কংনা নরক তিনি মানে বেবাগে নং নার্সিং স্টাফ খরচ আছে फाइदिंगे जों तेकेसा कक्टमानि बाहागो थांलायनाय सोरां सालो आगरतलानि सिटी सेन्टाराव नुकजाखा फिल्ड चिब्रै खुदिराम बसुनि थीमा साननो पालायखा SFI TSU फाइदिंगे जों मांप्लि नायनायलायनो আজকে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর 114তম শহীদান দিবস। ব্রিটিশদের ভারতের বুক থেকে তাড়ানোর জন্যে ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকিরা এই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে দুর্বার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একটা সময় ব্রিটিশ যখন তাদের ভয় পেতে শুরু করে তাদের ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে দেয় তখন ক্ষুদিরামরা হাসি মুখে সেই শহীদান বরণ করেন। फाइदिंगे जों तेकेसा कक्टमानि बाहागो थांलायनो ड्राग्स बाय सिनि दफानि सिक्ला सिक्लि बहिनै मानो बेलायनो कुबुलाय जाक ड्राग्स बाय आबो चाया साइमन दंफानसे बर' आबो बाय कुबुलै दंगो इंके आबोनो जों मा मोथांनाय हायादों इंके ड्राग्स बाय कुबुल मानि यागोलो गोबां मा बरंनि मांबो गोमाखा इंके जों आबो हायनो पार्टी मुं तेवाइसा नुकजाखा तेलेमुरानि 43 माइल जों तेबो नुगै दङ जों सिनि दफानि सिग्ला सिग्लि रंनो सिरिना नांगौ जे अब हाय लामाव ता थांदे हिनै अ लामाव थांखांगे सिनि दफानि जाति रंनो कमाव जों सिनि दफानि जाति रंनो संजाना नांनाय ते गाहाम लामा फुनुंना नांनाय ते बरंनो हामजां मारुयै लामा गाहाम तुबुना नांनाय जों नायनालायनो तेलेमुरानि 43 माइल तामुंखा জিগাও কোন থেকে মাল আনছো? আমি কুমারঘাট থেকে আনছি। হাত খুলো হাত এমনি করো মাল কেটা দেই মাল কি বেচে তোমরা রে সুমনে নাম টাইটেল সব কও কুমারঘাট বাড়ি সুমন নম টাইটেল নম আর কি আচ্ছা কুমারঘাট কোন জায়গা থাকে দিন মুংলে আর তোমার নাম হ্যাঁ বিভূষণ দত্ত আর তোমার চিত্ত ত্রিপুরা তোমরা কয় বছর হয়েছে এটা হাত খোলা হাত মেলা কয় বছর হয়েছে লইছে যে এটাই এই কারবার যে কইছে কয় বছর এটা বেশি তো না দুই মাস দুই মাস হয়েছে তুমি তো লও না নি না আমি লই না আমি আগে লইতাম আমি সেন্টার থেকে লইছি আগে লইতো এখন লয় না তুমি এখন আইনা বিক্রি করে না না আমি বিক্রি করতে না 4 মাস কাকা তুমি মালিকের নাম 4 মাস কেমনে জানো নং না মানে দাগো নাই তখন খাইছা তাও মালাগো মানাও ছালো খাইছা না আমার ভাইয়া জানা আমি ওই দেখছি 200 একটা নে তম খাইনা তম খাইনা অব ভাই অব মালিকের নাম অব না তম খাই সিরিন বাইদা থুই দা মা দার নিন সানে থুই দা কেমনে জানো তুই দা ওই বুসাগো নাতা আর মানো না খাইছা লাগে মানে কয়দিন তো মানে কামরো খাইমান इंके ताकुकते बुसं नरक तिनिनि सालसा जरने कक्टमाव नुखा जे टीटी एडिसिओ EM रक ब्लाड ते हिमोग्लोबिन टेस्ट खलायका जाते कोरोना वैक्सीन नामान परे कुनु केबे मंगता फाइटन आमनि बागै ते आबोनि यागोलो नुखा जों ससियेल मीडिया वो जे बुइ हामिया सामं खलाय दं माने जे कायसा बुखुक न बसक जों जालो कायसा ताकुक रिखा आबोनो नुखा ते जों नुखा जे SFI TSU बरक थीमा सालनो खुदिराम बसुनि थीमा सालनो पालायखा ते जों नुखा जे ड्राग्स बाय ताबुक बसिनि सिक्ला सिक्लि रको बोलै तंखो आबोनो जों मास कमारनाय ते सिनि दफानि सिक्ला सिक्लि रनो लामा काहामा फुनुंनाय ताकुकते बुहुसं नरक जतन बेलायके हामबाय सिनि चुमितिबिनि सालसा जरानि कक्टमाना नायतमा बागै हायनो हाय जों खोना देसा कक्टमारक तुबै फायनाय हामबाय।